خب السلام علیکم دوستان عزیز، بار دیگر خوش آمدیدتان به شبکه جهان تیوی. من امروز برای شمایان دوستان عزیز یکسر مادرگاه قصیرجوش به فروش پیشنهاد میکنیم. شخصان خریدار باشند مرحمت، من پایانی اکران به نمره تلفنی صاحب مال هست. زنگ زده معلومات پوری گفته من بعد خریداری کنتون دوستان. خب دوستان، مال قرار دارد در ولایت سوق ناحیه باباجان غفورов جماعت خسته ورز. به دوستان عزیز، مол якта таваллуд кардагӣ дӯстони азиз, айни ҳол бо 4 литр 5 литр шир таъмин карда истодааст дӯстон. Масъали хӯрдан саломатиш бениҳоят зӯр. 3 моҳ пеш буқа рафтагӣ буғӯзии қисириш бе соҳиби мол кафолат наметиҳанд. Масъали хӯрдан саломатиш бе кафолат медиҳанд дӯстони азиз. Мана шахсони херидор бошанд марҳамат, нархаш бениҳоят дастрас. Масъали нархаш бошад 16,500 сомон, боз мана хушрӯ муомилаш аст. бениҳоят моли сифаташ тозӣ, моли деҳқони дӯстон. Агар ҳамин мол маъқул бошад марҳамат. Мани масъали аҳлиш мана ягон хел по намеғуронад, бениҳоят моли аҳл дӯстони азиз. Масъали хӯрдан саломатиша гуфта гузаштем, бениҳоят навз. Масъали дастафкаш бошад, ҳамроҳи херидор ҳамсӯҳбат шуда соҳиби мол дастафкашам ташкил мекунад. Метавонед онда бо мана аз назди мол дида ҳама ҷоша мана خریداری کرده دوستان عزیز. شخصانی که به کانال ما مهمان هستن حتما подписаться کنتون، ویدیو رولک های ما یارو دوستا بدلیس کنتون، دستگیری شما پیشروی ما باقی سربلند و خانه بال باشتون. رحمت دوستان عزیز.